Alors que le nombre de millionnaires n'a jamais été aussi haut en Europe, une personne sur 5 risque de tomber dans la pauvreté sur le vieux continent. Il est urgent de mettre fin à l'explosion des inégalités. C'est pourquoi nous nous rencontrions aujourd'hui avec les leaders des partis de gauche européens réunis au sein de la coalition Maintenant le Peuple. Nous avons défini ensemble nos priorités communes pour lancer la campagne des élections européennes. L'Union européenne est dans un état désastreux. Les crises successives, et en particulier la dernière crise de l'inflation, ont répandu de la précarité sur l'ensemble du continent. Alors que beaucoup de nos concitoyens européens doivent choisir entre se loger, se nourrir ou se soigner, les multinationales et les ultra-riches se gavent de profit. Il est temps maintenant de mettre fin à ces privilèges pour redistribuer la richesse, pour que chacun puisse vivre dignement. Enfin. As regras orçamentais europeias podem ter sido suspensas durante a crise do Covid, mas a Comissão Europeia ameaça reintroduzi-las agora. Não há nenhuma razão para que isso aconteça. As regras são absurdas, elas condicionam os serviços públicos, elas condicionam a capacidade dos países para promover uma transição justa, uma transição ecológica. Aquilo que temos a fazer é rejeitar essas regras orçamentais. Rejeitar as regras orçamentais é a única forma de garantirmos políticas públicas, a recuperação dos serviços públicos, da saúde, da educação, que nos protegem, que são a nossa segurança e que são uma fonte de democracia da União Europeia. Ilmastokriisi on akuutti ongelma. Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, miten luonnonkatastrofit lisääntyvät ja niiden tuhoisat vaikutukset meidän maillemme. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka todellakin näkee ilmastokriisin vaikutukset ja viimeinen, joka pystyy pysäyttämään sen. Siksi me tarvitsemme kunnianhimoisia ilmastotoimia ja me tarvitsemme oikeudenmukaisen vihreän siirtymän, jolla me tuemme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Där extremhögern styr inskränks kvinnors rättigheter, hbtq-personers rättigheter, invandrares rättigheter och minoriteters rättigheter. Tillsammans måste vi i vänstern arbeta för demokrati och mot hat och rädsla. Fascismen ska aldrig på något sätt få någon plats i vårt samhälle. La profundización de los conflictos y el aumento de la tensión a nivel internacional es muy preocupante. Y la Unión Europea, en vez de trabajar para la paz, ha contribuido a alimentar estos conflictos. Debemos hacer todo lo posible para lograr un alto al fuego en Palestina. Lo que estamos viendo, los cortes de suministro, los cortes de luz, de agua, también de electricidad, todos los bombardeos a población civil son crímenes de guerra. En Ucrania necesitamos que la Unión Europea impulse las conversaciones de paz. Necesitamos también que Rusia retire las tropas y, por supuesto, tenemos que ser solidarios con el conjunto de la ciudadanía en Ucrania y asegurar que se produce una reconstrucción justa de este país. Europa har brug for en stærk, grøn og progressiv venstrefløj, der kan skabe håb. Vi står for social retfærdighed, for klimakamp, for menneskerettigheder for alle, for ligestilling og for ordentlige vilkår for de mennesker, der flygter fra krig og nød. Vi går derfor ind i den europæiske valgkamp sammen og mere motiveret end nogensinde før. Vi håber, at I er mange, der vil engagere jer i et nyt og bedre Europa. Din stemme tæller den 9. juni.